बंधु इंग्राजी नववर्ष उपलक्षे समस्त मोर अनेक अनेक शुभेच्छा आउ शुभकामना। जीवन में वास्तव में आम किपरि कौन कले सक्सेस मिलिबो आमे बहुत कथा शिखी बहुत कथा जानी। आज ए वीडियो माध्यम मु आपण मानकु छोटिया किछि टिप्स कहिबी जो टिप्स गुड़िक आमे लाइफ रे जदि फॉलो अप करूचंदी मु गारंटी देबी आमे सेही माध्यम देई आमे जीवन रे बहुत आगु जाई परिबा एवं लाइफ रे आमे अनेक कथा शिखी परिबा जानि भी परिबा। कथारे अछि मनीष सेही कथा को बेसी शिखी थाए जानी थाए जो थे वास्तव में से अनुभव करि थाए। आज ए वीडियो माध्यम मुझे जी कथा आपण मान सहित शेयर करी जदि आपण से कार्य गुड़िक आपण से काम गुड़िक जदि निज लाइफ रे आपण अप्लाई करूचंदी मु गारंटी देवी आपण आपण लाइफ रे बहुत सक्सेस हेबे एवं 2025 मसिया रे आपण निजर जो जगह अच्छी जो स्थान अच्छी से स्थान ठारू आपण आहुरी उच्च को जाई परिबे एथिरे संदेह नहीं। कारण छोट छोट जीवन रे एभली अभ्यास अच्छी से अभ्यास गुड़िक मनीष लाइफ को संपूर्ण भाव में परिवर्तन कर दी थाए। तेणु मु समस्त को रिक्वेस्ट करी कहवाई चाहूँगी आपण माने भिडियोटी को थरे फास्ट लास्ट पर्यंत देखंतु एवं ए भिडियो रे कहा जाइतिबा छोट छोट कथा गुड़िक निज लाइफस्टाइल भितरे आपणे नियंतु तापर देखिबे आपण आपनकर लाइफ किपरि चेंज करि पारुचंदी तापर ए भिडियो रे आसी कमेंट बॉक्स रे मते निश्चय कहिबे। आज ए भिडियो रो फास्ट टिप्स टी होची आमे सबुदिन जल्दी बिछना छाड़िबा। यही कथाटी आपण माने भल भाव जानी जे जल्दी बिछना छाड़ा द्वारा आम शरीर में आम मन भितर अनेक प्रकार अद्भुत प्रकार परिवर्तन आसी जाए। प्रथमे प्रथमे यह साधारणतः आमको टिके कष्ट दे थाए किंतु जदि आमे यहाकू रेगुलर आमे करि चलिबा आमे निहाती सक्सेस पाइबा एवं यह भितर आम जीवन अनेक धारा अनेक किछि परिवर्तन हो जहा कि आमे अजाणतारे अनेक किछि परिवर्तन हो जोटा कि आमे बुझी परिबा नहीं जानी परिबा नहीं। एटा होची गोटे छोटिया काम जे आमे सखालु जल्दी बिछना छाड़िबा। आपण माने केते बेले बिछना छाड़ुचंदी आपण निजे जानिथिबे। मु कहिबी आपण जदि प्रत्येक दिन 5-5 मिनिट जल्दी उठिबा पई चेष्टा करिवे तबे किछि भी असुविधा होबो नै। एई भली जदि आपण लगातार 20-25 दिन भी आपण अभ्यस्त होई जाउछंदी आपणक पाखरे आपण जो समय उठुतिले तार ठीक घंटाए पूर्वरु आपण उठी पड़िबे। जदि सेई घंटाए पूर्वरु आपण उठी पड़ुचंदी आपण अंततः से घंटाए भितरे आपण मेडिटेशन करि परिबे आपण आपनको नित्यकर्म सारी परिबे एवं आपण आपनको शरीर पई किछि जोग प्राणायाम एक्सरसाइज करि परिबे जोटा कि आपण बिछना लेट रे उठिबा फगरे आपण आपणकर इच्छा थिले मध्य आपण करि पारु नाहंती। मु ए वीडियो माध्यम रे समस्त भाई भणी मानकु रिक्वेस्ट करी कहबा पई चाहूची आपण चेष्टा करंतु जल्दी उठिबा पई। आपण माने पिलाटी बेलेरु पढ़ी आसीथिबे जल्दी बिछना को जिबा और जल्दी बिछना छाड़िबा एटा ही होची धनी होबार गोटे मूल मंत्र स्वास्थ्यवान होबार गोटे मूल मंत्र। आमे समस्ते जानती वास्तव में बुझंती याकू जेतेबेले कार्य करिवार कथा आसे सेतेबेले आमे साधारणतः टिके पछघुंचा दियंती सब बेले आमे माइंडसेट भी करंती आमे जल्दी बिछना छाड़िबा किंतु आमे सेही कथाटी को आदो ग्रहण करि पारंती नाही एवं डे टू डे लाइफ रे ताकू काम रे लगेई पारंती नाही। मु कहिबी आपण माने 2025 मसिया रे निज पाखरे आपण प्रतिश्रुति बद्ध होंतु जे मु जल्दी एथर बिछना छाड़िबी। 2025 मसिया रे मु प्रत्येक दिन गोटाए घंटा लाखे मु जल्दी बिछना छाड़िबी एवं 365 दिन रु 365 घंटा मु निज पाखरे रखिबी। थरे भाबंतु तो एई जुगरे आजिकल लोक मानक पाखरे समय नाही किंतु आपण मानक पाखरे जदि 365 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाउची आपण कोन 365 घंटा निज पाखरे यूटिलाइज करी आपण कोन आगो को जाई परिबे नहीं। आपण पाखरे सफिशिएंट समय होइजिवो आ जल्दी बिछना छाड़िबा फगरे आपण सखायर सूर्य किरण आपण बॉडी को स्पर्श करिवो एवं ता भितरे आपणकर शारीरिक सुस्थता सहित मानसिक सुस्थता बजाई रहिवो। आजिकाली अधिकांश रोग आमर लाइफस्टाइल आमे निजे निजे जानी जानी खराब करि दउछन्दी बोली आमको अधिकांश डिजीज माड़ी आसुची। हाई ब्लड प्रेशर हो डायबिटिक हो ए सब होची लाइफस्टाइल डिजीज। जदि आमे जल्दी बिछना छाड़ी दबा तेबे मु कहिबी आमे लाइफस्टाइल डिजीज थारु आमे निहाती दूरे की रहिबा एथिरे संदेह नाही। तेबे आसंतु आमे समस्त शपथ करिबा ए 2025 मसिया रे आमे निज पई अंततः आमे जल्दी बिछना छाड़िबा। आज वीडियोर सेकेंड पॉइंट हूँ मेडिटेशन करवा।
ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିଟେସନ୍ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛି କାରଣ ମେଡିଟେସନ୍ ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଟ ଯେଉଁଥି ଫଳରେ ଆମେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ବଜାଇ ରଖିପାରିବା। ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ବ୍ୟାଡ୍ ଥଟ୍ସ ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥାରେ ସେମାନେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଘର କରି ସାରିଲାଣି। ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭିତରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆଦୌ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମେଡିଟେସନ୍ ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ବା ଗୋଟିଏ ମେଡିସିନ୍ ଯାହା ଭିତରେ ଆମ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଭଲ ଭାବରେ ବଜାଇ ରହିପାରିବ। ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବା, ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସ୍ତରରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବା। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଯାହାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ କଥା ନିଜ ପାଖରେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥାଏ ବା କାହାକୁ କିଛି ପ୍ରମିସ୍ ଦେଇଥାଏ ସେ ପ୍ରମିସ୍କୁ ଆଦୌ ଭୁଲିପାରେ, ସେ ପ୍ରମିସ୍କୁ ଆଦୌ ରଖିପାରେ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେତିକି ସୁସ୍ଥତା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସକାଳୁ ବିଛଣା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସମୟ ମିଳିବ ଆପଣ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5 ମିନିଟ୍ ବି ମେଡିଟେସନ୍ କରନ୍ତି, ଏହାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଭାବରେ ବଢ଼େଇ ଚାଲନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯାହାକି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ମାସ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମନ୍ଥଟା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ବାସ୍ତବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜୀବନରେ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆମେ କରୁନଥିଲେ। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିସାରିବା ପରେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଭଳି ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଆମ ଜୀବନରେ କିଭଳି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତିକି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରୁଛି ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସେନ୍ସ ନିହାତି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ର ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦିନେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା। ମୁଁ କହିବି ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ এই ভিডিও মাধ্যমে মু সমস্ত রিকোয়েস্ট করে কহা চাহুছি আপনার প্রত্যেক দিন কিছু নহলে বি অধ ঘণ্টায় আপনার শারীরিক পরিশ্রম করতু, যোগ করতু, প্রাণায়াম করতু, আপনার বুলাবুলি করতু, আপনার ওয়াকিংরে যাতে, রনিং করতু, আপনার ব্যাডমিন্টন খেলতু, ক্রিকেট খেলতু, যাহা বি কিছু করুচ্ছেন না কাহিঁকি আপনার 30 মিনিট নিজ শরীর পাই আপনার দেওয়া পড়ব। এই দুনিয়ার সবুঠার সুখী লোকটি হচ্ছে সি বাস্তবরে যে নিরোগী রহি থাকে। কিন্তু আপন মানে যদি নিরোগী ন রহবে আপনার পাখে হাজার হাজার টঙ্কা ধন সম্পত্তি থাই মধ্য সেসব আপনার তুচ্ছ লাগিব, আপনার জীবন বহুত কমপ্লিকেটেড হয়ে যাব। এ সুস্থতা হি মনিষ শরীর যদি সুস্থ অছি তাকে শাগ পখাল বি অমৃত ভি লাগিব, যদি মনিষ শরীর অসুস্থ অছি তাকে ভাল ভাল খাদ্য মধ্য বিষপিত ভি লাগিব। একথা আপন মানে ভাল ভাবে জানিথিবে। যাহা বি কিছু করুচ্ছেন আপনার যেতে ব্যস্ত থাকতু, আপনার পাখে যেতে বি কাম থাও, আপনার সপ্তাহକୁ আটলিস্ট 5 দিন আপনার রেগুলার এক্সরসাইজ করতু, মাত্র 30 মিনিট আপনার নিজ পাই দিয়ন্তু। থরে নিজକୁ ভাল পাতু, নিজକୁ থরে ভাল পাইকি দেখন্তু আপনার ভিতরে কিভাবে প্রকার পরিবর্তন আসুচি। আপনার যেতবে এখন অভ্যাসরে পরিণত করেদেবে প্রথমে আপনার এর রেজল্টস দেখা পাইবে না, কিন্তু ঠিক গোটাଏ মাস ভিতরে আপনার এর রেজল্ট যেতবে আপনার লোক মানে কহবে তু আজকাল বহুত সুন্দর দেখা যাচ্ছু, তু আজ বহুত আজকাল বিউটিফুল দেখা যাচ্ছু, যেতবে এইভাবে কথা আপনার মানে লোক মান পাখু শুনবে সেতবে এই ভাই কথা নিহাতি মনে পকাইবে যে সত্য ভাই ভিডিও মাধ্যমে কহিলে যে রেগুলার এক্সরসাইজ করিবা পাই। আপন মানে করিকি দেখন্তু, দেখিবে জীবନରେ আপন বহুত শান্তিরে বঢ়ি, দেখিবে জীবନରେ আপন সবুবেলে সুস্থ রহিবে এবং আপনক জীবনটি বহুত আনন্দরে কটিব যাকি আপন বুঝি নথিবে, জানি নথিবে। আজির ভিডিওর ফোর্থ ইম্পর্টান্স পয়েন্ট হচ্ছে রেগুলার কিছু নহলে বি 15 মিনিট আপনার বুক রিডিং করতু। পড়া দ্বারা আপনার জীবনের বহুত জ্ঞান পাই যাই থাকে। জীবনের এটি সমস্তে আমাকে ধোকা দিয়ন্তি, কিন্তু বহি বা পুস্তক হচ্ছে গোটিয়ে জিনিস জীবনের আমাকে কেবে ধোকা দিয়ন্তি না বা আম পাখর কেবে ভাগ মাগন্তি না। জীবনের সবুবেলে সে আমাকে জ্ঞান দিয়ে থাকে। আপনার যেতবে বুক রিডিং করবে আপনার খালি একা বুক রিডিং করু নথাନ୍ତି, আপনার সাংরে সেই বুকর অথর যে সে বি মধ্য সে বহিটুকু আপনার সহিত রিডিং করুথাନ୍ତି। আপনার যেতে বহিপত্র পড়াপড়ি করবে আপনার নলেজ সেতে ডেভেলপমেন্ট হব। আজকাল আপনার মানে ভালো ভাবে জানিথিবে এই কম্পিটিটিভ যুগরে আপনার যেতে নিজকু অপডেটেড রাখবে, অপগ্রেড করবে, সেতে হি জীবনের আপনার অন্য মান সহিত টক্কর দিয়ে আপনার কম্পিটিশন করে নহলে এই আজকাল এআই জমানারে আপনার বহুত পছরে পড়িଯିবে, এথিরে সন্দেহ নাই। সমস্ত ভাই ভী মানুষ রিকোয়েস্ট করে কহা চাহুছি, সমস্ত গুরুজন মানুষ মু রিকোয়েস্ট করে কহা চাহুছি আপন মানে প্রত্যেক দিন আপনার শোইলা বেলে হো বা আপনার যেতবে বি আপনার নিজের সময় অছি
ଆପଣ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ବହିପତ୍ର ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କିଛି ଆସୁଛି ଆପଣ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତୁ। ଏହା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ବ୍ୟାଡ୍ ଥଟ୍ସ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଆଦୌ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବେ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇଯିବ ଯାହାକି ଆପଣ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 2025 ମସିହାରେ ନିଜ ପାଖରେ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ କାମଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ କରିବି, କାରଣ ଏଇ କାମ କରିବା ଭିତରେ ମୋ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା ଯେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଜୀବନରେ ନିହାତି କରିବା, କାରଣ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଇଫ୍ ଲେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ, ବହୁତ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେଇଥାଏ, ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆମେ ବୁଝିନଥାନ୍ତି, ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର 5th ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ ଉପରେ କାମ କରିବା। ଅନେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଜୀବନ ସହିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏଇ ମସିହାରେ ଆମେ ଏଇ କାମ କରିବୁ, ଏଇ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଏଇ କାମ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ମାସ ଯାଇ ଦିନ ଯାଏ, ଦିନ ଯାଇ ମାସ ଯାଏ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଚାଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ନିଜ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜ ପାଖରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଶପଥ, ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ 2025 ମସିହାରେ ମୁଁ ଏହି ବର୍ଷ ଏଇ କାମ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ପୃଷ୍ଠା ସରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି କାମକୁ ଆଦୌ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଏହାର ଯଦି ଆମେ କାରଣ ଖୋଜିବା, ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଛୋଟିଆ କାରଣ, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ସେତିକି ଡେଡିକେସନାଲି ଆମେ ସେ କାମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଗୋଲ୍କୁ ଥରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ କାମକୁ, ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇଯିବେ, ସେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, କେଉଁଟା ନ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ 2 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ ଏଇ କାମ କରିବା, କମିଂ 2 ମାସ ଭିତରେ ମୋତେ ଏଇ କାମ କରିବାର ଅଛି, ଏବଂ ପର 2 ମାସ ଭିତରେ ମୋତେ ଏଇ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ ଡିଭାଇଡେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିକା ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବନରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଚାଲି ଆସିବ, ଭରସା ଚାଲି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଅତି ଇଜିଲି ଆପଣ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଷ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ରହି ଆସୁଛି, ମଣିଷକୁ ଆମେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କରିବା, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆମେ ଆମ ଗୋଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବୋଲି ଆମ ନିଜ ପାଖରେ ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା, ଆମେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ନେଚର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି କିଛି ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଯାଇଛି ସେ କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଇ 2025 ମସିହାରେ ନୂଆ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର 6th ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କେବେ କାହା ସହିତ ନିଜକୁ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହା ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, କିଏ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛି, କାହାର କ'ଣ ଏଠି କାମ ଅଛି, ସେ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ନିଜର ସକ୍ଷମତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାହା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେଇକା ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଏ ସମୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ, ଏ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନରେ ଆପଣ ନିହାତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଲଟି ଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ ତୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି କର, ତାପରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ନିହାତି ଯିବି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେବେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହା ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, କିଏ କ'ଣ କେତେ ଆଗେଇ ଗଲା, ଆପଣ ଆଜି ପଛେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। 2025 ମସିହାରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବି, କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଯେଉଁ ସକ୍ଷମତା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଛି, ଜାଣି ସାରିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
आज भिडियोर लास्ट मोस्ट इंपोर्टाट पॉइंट हूँ समस्त को आम भल पाइबा समस्त भितर आम स्नेह श्रद्धा बांटा जीवन आम जदि समस्त को भल पाइबा समस्त को आम स्नेह श्रद्धा दबा तेरे ता प्रतिबदल आमको भल पाइबा मिल आमको स्नेह श्रद्धा मिल विशिष्ट वैज्ञानिक न्यूटन्स थालो अनुसार एव्री एक्शन हाज एन इक्वाल अपोजिट रिएक्शन आपड़ ए पृथ्वी को जहाँ देवे ये पृथ्वी आपन को ताहा फेरईदेव यह हूँ लॉ ऑफ यूनिवर्स कथा तेणु आपण माने समस्त को भल पातु आपण मस्तिष्क को समस्त शांत रखु समस्त आपण मन भितर प्रेम थाउ दया थाउ देखिए से प्रेम से दया आपण पाखक निश्चय आसो आपण जदि अन्य को रेस्पेक्ट करेंगे आपण रेस्पेक्ट पाइबे आपण जदि अन्य को भल पाइबे आपण पाखक से भल पाइबा निश्चय आसो आपण जदि क्या घृणा करेंगे आपण जदि क्या आखिर लुह देवे आपण आखिरे लुह निश्चय आसो बरं ताठू 3 गुणा लुह अधिक आसो ए संदेह ना जीवन में आम जिते जहाँ जी जहाँ करुच्ची करू आम सबू से भगवान को ऊपर छाड़ीदबा कारण जगतर नाथ जगन्नाथ सबकि देखुं से सठिक समय सठिक लोक मान सठिक जवाब निश्चय देवे तेणु आम मैंने क्या दंड दबार किसी आवश्यक ना आम खाली आमर कम उपर आमको फोकस करार अच्छी निजक डेवलपमेंट रु डेवलपमेंट करार आवश्यक अच्छी निजक बेहतर रु बेहतर करार आवश्यक अच्छी किए कौन आम उपर चिंता करुच्ची किए कौन आम उपर भावुची एक कथा को आम भूली जावा कारण हिंदी गोटे कहावत अच्छी दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग आमे माने यही कथा को डरी डरी सब बेले मरी जाती जे लोक माने मो विषय कौन भावे लोक माने मो विषय कौन चिंता करेंगे आपण माने सब बेले से कथा को भूली जातु आपण जदि किछि न करिवे आपण जदि अन्य माने को घृणा करिवे आपण को किए कौन भाविबो किए कौन चिंता करिवो सेही कथा आपण माने सब बेले भावंतु आम मानेकर काम होची आमे आम निज काम उपर आमे फोकस करिबा किए कौन भाविला किए कौन चिंता कला आमे से सब कथा को भूली आम समस्त को स्नेह प्रेम रे आम बांधि रखा मन भितर केबे गर्व अहंकार न आनी निज काम उपर आम फोकस करवा देखिए अपन लाइफ रे बहुत ऊपर को जीवे एवं आपन को समस्ते भल पाइबे समस्ते आपन को आदर करेंगे एवं समस्ते आपन को रेस्पेक्ट दवाई बाध्य हेबे आशा करे ये जितकी पॉइंट्स आपण सहित ए वीडियो माध्यम शेयर कली आपण आज यही मुहूर्त ठारू निज पाखरे प्रतिश्रुतिबद्ध हेबे एवं यही मसीहारे आपण एहाको फुलफिल करने चेष्टा करेंगे जितकी लाइफस्टाइल कथा आपण सहित शेयर कली आपण से कथा गुड़िक निज निज लाइफस्टाइल आपण निहाती आपणेबे बोली आशा आ विश्वास आशा करे ये वीडियो माध्यम आप बहुत किसी शिखिथे जदि भिडियोटी भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे और सांगसाथी मानक मध्य भिडियोटी को शेयर करी तांको जीवन को सुंदर शिक्षाटी निहाती देवे जगतर नाथ जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करी यही वर्ष आपण मानी सुख समृद्धि वर्ष हो जहाँ भी किसी आप आशा रखिंट आपण आशा सबकि फुलफिलमेंट हो से जगतर नाथ जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करुच्ची सब बेले हसु था अन्य मानक हसु था लव यू ऑल जय गुरु जय जगन्नाथ शेष सही कथा कर देखा वैसा कि दुनिया करना चाहेगा आपकी जैसा धन्यवाद जय जगन्नाथ।